Sarpanch Joseph Sikvera and Panchayat Secretary Arjun Velip carried out a walkthrough of the Kalangut Material Recovery Facility, reviewing how waste is collected, sorted, and progressed daily to keep the village clean. Officials praised the dedicated MRF team for their continued efforts in maintaining Kalangut's cleanliness and environmental responsibility. This is workers' room. This is workers' room. This is recycled plastic. This is all ready to be taken. This is all plastic waste. In case of fire, we have all the ingredients. हे आमचे क्लिनिनेस करपाक सगळे आफ्टर एवरी ट्रीप काबार जातात एवरी डे हांगासर आमी ह्यो गाडयो पळयता आनी हे हांगासर क्लिनिनेस दाखयता आमी आनी हो आमचो मोटर आसा तें उदक आमचे टँक घातलेलें आसा आनी हे उदक सगळें एक जाता तें तितून आमी टँक बांदलेले आसा आनी ते रातचे एवरी इवनिंग आमी ते नायट सायडान थंय टँकरान वता आनी डिस्पोजल करता. This is the waste collection area where these are all the workers, some of the workers. Drivers, machiners, everyone. This is the waste to recycle. These people they get waste and we just segregate the same and give it inside. आता टुरिस्ट सीजन स्टार्ट जातले आणि टुरिस्ट सीजन बीच क्लिनिंग आमचे शेक्साचे जे कितें सुवेज आसता ती आमी आमचो एक ट्रॅक्टर आहा आमचो आणि हो तेजो ट्रेलर आणि टँक आहा आणि टँकीन आमी सक्शन करून ते सोमते सुवेज ट्रीटमेंट प्लांटान घालता मागीर डंप ओवर हियर फॉर वूड चिपर आणि आमकां वूड चिपर मशीन गव्हर्मेंटान दिलेले आसा आणि थोडे पयशे पंचायतीन घातलेले आसा अंडर 15 फायनान्स. वूड चिपर मशीन ते आमी 78 लॅक्सान घेतलेले आसा विच आमकां 58 लॅक्स गव्हर्मेंटान दिलेले आसा आणि उरलेले 28 लॅक्स आमी पंचायतीन फारीक केले. सो हे आमी व्हरता आणि थंयसर आमचे वस्तू घातलेले आसता सगळे वूड भितर घालता आमी आणि मागीर तेजो फिटर करून मागीर ते वेहिकलान आमी ते प्लांटार व्हरता. सगळे लेबर्स रूम आसा जे अबाउट 72 लेबरर्स आसा 75 लेबरर्स आसा विथ ड्रायव्हर्स आणि त्या पासून हे आमकां आमी हांकां ह्यो फॅसिलिटीज दिल्या. एकोमोडेशन पंचायतीन प्रोवायड करून दिला. सो तेंचे आमी हेल्थाची बरे भशेन केअर घेता तांकां दुयेंसा पासून पयस रावपा खातीर सगळी फॅसिलिटी हांगा अवेलेबल करून दिला. ग्लावज एवरीथींग तांकां प्रोवायड करता. मत करा